प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महान नाम धन्यवाद हो। आम अल्प समय 15-20 मिनिट प्रभु वाक्य शुणा आ माने आज ए 2 दिन मीटिंग समाप्त करवा। आ प्रभु आम को सुंदर भाव में जाए कढ़े आनी मु प्रभु को अशेष अशेष धन्यवाद दिए। प्रिय भाई भाई मैंने आपण मान को कहूली जे मैंने कौन करवा अच्छी जे प्रभुंकर आगमन पाए आमे प्रस्तुत हेबा दरकार अच्छी। कारण ए जगत आमर रहिबार योग्य जगह नहीं। आमे सब बेले एठी रहिबा नै। गोटे पदमस्त खोलंतु आपण मन देखिबे जे मनुष्यर शेष स्थान केमती थिबा आपण देखंतु। माथ्यू तार 25 पर्व तार 46 पद, माथ्यू 25 तार 46 पद। आउ हाँ एमाने अनंत शास्ति देखंतु एमाने अनंत शास्ति किंतु धार्मिक माने अनंत जीवन भोग करने को जीवे। दुईटा जगह अच्छे गोटे अनंत शास्ति गोटे अनंत एटा मन रखिता। अनंत शास्ति अल्प दिन नहीं। ए जेल जाई करी 15 दिन भारी आबाटा नहीं, 10 वर्ष खटी कर आबाटा नहीं। कौन अनंत शास्ति मृत्यु पर कौन अनंत शास्ति नहले अनंत जीवन। मुझे सहित गोटे छोट मेसेज रखापी चाहे। पुणी थोड़े समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आप अस्त व्यस्त हे ना, मुझे अल्प समय भितर सारीदेवी। कारण मीटिंग शेष दिन एसबू थाए, धन्यवाद थाए, पाचिया देवाटा थाए, फुलमाला पिंधाटा थाए। ए सबू एटा मीटिंग गोटे अंशटा एटा। तेणु शेष दिन आम चेष्टा करवा केते बेगी आरंभ करबू बोलवाटा। आम केते शीघ्र आरंभ करबू जेपरि आम शेष दिन अधिक समय आम वाक्य शुणी पारिबू। मोर प्रिय माने आगामी समय जगत आम पाई सुरक्षार जगह नुहे। प्रभु जीशु ख्रीस्ट आसुछंती। आम आपण मान को कहूली आमान को मेघमाला पर्यंत जीवार अच्छी। तो मु आज आपण मान कहिबा पाई चाहे प्रभु जीशु ख्रीस्ट काहे मेघमाला आसुछंती। ता माने कौन रेप्चर काहे रेप्चर हबो, कहीं मंडली गुप्त आगमन निया जीव कौन पाई एटा टिके आज वाक्य आम ध्यान करने जावा। आ जहाँ भी आम ध्यान करवा शास्त्र आधारित विषय ध्यान करवा। अनेक लोग जानी ना भावुं कौन ए जगत का सबू किसी धनी मान जानी ना। आम देश जिते धनी अच्छा वैज्ञानिक माने शिल्पपति माने आईएएस ऑफिसर माने जानी ना भावुं ए जगत का सबू किसी ये खाइबू पीबू आराम रे थिबू आमको किए कौन करदेव बोली भावुं। किंतु तुरी शब्द हो गला बोले खेल सब खत्म। प्रभु लोक मान सुरक्षित जगह चली जाए। मोर प्रिय भाई भाई माने एटा अछि मंडली पाई सबुठारु बड़ आश्वासना। एटा सबुठारु प्रभुकर बहुत बड़ प्रतिज्ञा मंडली पाई। प्रकाशित वाक्य जो देखिबे तार 3 पर्व 10 पद। प्रकाशित वाक्य 3 पर्व 10 पद। तुम्भे आंभर धैर्यर वाक्य रक्षा करियछ। धैर्यर वाक्य रक्षा करियछ। एहेतु पृथ्वी निवासी माननकु परीक्षा करिबा निमंते समस्त जगत उपरकु जो परीक्षा काल आसीबो कौन आसीबो। खाली भारत पाई नहीं, अमेरिका पाई नहीं, इंग्लैंड पाई नहीं, को देश पाई नहीं, पृथ्वीर सब देश उपरकु भयंकर समय आसुची। एबे लोक रोग कौन भल जानी ना। एबे कौन सबु जिले गोटे गोटे मेडिकल कॉलेज हम। तापर कौन हम सबु गाँव में गोटे गोटे मेडिकल कॉलेज करेंगे। से टाइम आसबो कहीं एतकी रोग हम तार चिकित्सा करने डॉक्टर नियंत्रण हेबे। हॉस्पिटल भी कम पड़ो। आग को देखंतु आर्थिक समस्या बढ़ी बढ़ी चलिबो, स्वास्थ्यगत समस्या बढ़ी चलिबो, शिक्षार समस्या बढ़ी चलिबो। आगामी समय आप देखो जगतर समस्या अति भयंकर थिबो। किंतु से आगामी भयंकर समस्या आसीबा पूर्व परमेश्वर तांकर मंडली को सुरक्षित जगह को नेबा निष्पत्ति नैछथि। से आमे कोन बोली कहूछु गुप्त आगमन बोली कहूछु। समस्त जगत पर आसीबो। जदि आपण दानिएल पुस्तक देखिबे तार 12 पर्व प्रथम पद। दानिएल 12 पर्व तार 1 पद। से समय रे तुम्भ लोकंक संतान गणर सहायकारी मिखाएल महान अधिपति ठिया हेबे और मनुष्य गोष्ठीर स्थिति काल ठारू से समय पर्यंत जो प्रकार संकटर काल केबे होई नाही एपरि संकटर काल उपस्थित हेबो। संकटर काल आसुची
ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଆସୁଛି, ସେମିତିକା ସମସ୍ୟା ସମୟ ପୃଥିବୀରେ କେବେ ଆସିନାହିଁ। এটা আমার মন্ত্রী মানে জানি নাহান্তি, আমার এমএলএ মানে জানি নাহান্তি, ডাক্তার বাইবেলে লেখা হয়েছি। বাইবেল ন পড়বা যে এটা জানি হব না। শেষ কাল বিষয় বুঝবার ଅଛି, বাইবেল টিকে পড়বার ଅଛି। আমার দেশে বাইবেল পড়বাকে মনা করছেন কোন পাই? বাইবেল পড়লে সৎ জানবো আর ইয়াকে ভোকা বনাই হব। ଯୋଉ ଲୋକ ଥରେ ବାଇବଲ ପଢିବ ତାଙ୍କର କିଏ ଭୋକା ବନେଇ ପାରିବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଜୀବନ କାଳର ଥରେ ବାଇବଲ ପଢନ୍ତୁ, ବାଇବଲ ପଢନ୍ତୁ। ବାଇବଲ ନ ପଢିବା ଯାଏ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସମୟ, ଯୋଉ ସମୟ ବିଷୟରେ କେହି ପରିକଳ୍ପନା କରିନାହାନ୍ତି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ଏବେ ଯେ ସେ କଷ୍ଟ ବିଷୟ ଆମେ ବୁଝିପାରିନାହୁଁ। ଏମିତିକା ସମସ୍ୟାର ସମୟ ଆସୁଛି। ଖାଲି ତୁରୀ ଟିକେ ବାଜୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଟିକେ ଉଠାଇ ନିଆଯାଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ମେଘମାଳାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସି ହେବ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ଚରିତ୍ର ଯୋଉ ପ୍ରକାର, ଆମର ଚାଲିଚଳନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର, ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର, ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିପାରିବା, ମିଟିଂକୁ ଯାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ସେବକ ଭାବରେ କହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନିଜେ ହିଁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଅଛି। ଆପଣ ଲୋକକୁ ଭୋକୁଆ ବନାବନ, ନିଜେ ଭୋକୁଆ ବନି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି? ମେଘମାଳାକୁ। ସେ ମେଘମାଳାକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଏ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ କାହିଁକି ହେବ? ରେପଚରଟା କାହିଁକି ହେବ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ? ଯେ ସାଧୁ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏ ଜଗତରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ଚାଲିଯିବେ, ଏ ଜଗତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଯିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ଏ ପରିତ୍ରାଣଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ରିପେଣ୍ଟାନ୍ସଟା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ନୁହଁ, এটা ଲାଇଫ ଟାଇମ୍ ପ୍ରୋସେସ ଅଟେ। ରିପେଣ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ବଟ୍ ଲାଇଫ ଟାଇମ୍ ପ୍ରୋସେସ। ଆମକୁ ଜୀବନ ସାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ 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 ଅନୁତାପ କରି କରି ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ସେ ଫାଇନାଲ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଭଳି 9 ପର୍ବ 27-28 ଟିକେ ପଢିବେ। ଏଭଳି 9 ପର୍ବ ତାର 27-28। ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ, ଥର ମରବ ମନୁଷ୍ୟ, ଥରେ ଏକା ମରବ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନାଇନି। ଆରେ ମଲା ପରେ ମରବାଟା ନାଇନି। ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯିବ, ଅନନ୍ତ କାଳ ନରକରେ ଯିବ, আর ତାପରେ ଆରେ ମରବାଟା ନାଇନି। ଆରେ ଏବେ ମରି ହେବ, ମରଲା ପରେ ମରି ହେବ ନାହିଁ। ধনিয়ারে নরকে মরব তাকে নাই, লাজরার স্বর্গে মরব তাকে নাই। না ধনী মরিব না লাজরে মরব, থরে একা মরিব। মনুষ্য ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ତାହା ପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହଉଛି? ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ପାପ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ପାପ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାପ ସକାଶେ ନୁହେଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାପ ସକାଶେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। କାହାର ପରିତ୍ରାଣ? ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଲୋକ। କୋଉ ପରିତ୍ରାଣ? ଏ ଜଗତରୁ ପରିତ୍ରାଣ, ଏ ପାପର ଜଗତରୁ ପରିତ୍ରାଣ। ଏବେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ପାପର ଜଗତରେ ଅଛୁ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ଆମର ଶରୀରରେ କଷ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆଜି ଜଣେ ଭଉଣୀ କହୁଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି। ଯଦି ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଭଲ ହେଇଥିବ। ସମସ୍ତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେ ଲୋକ ଆଜି କଷ୍ଟରେ ଅଛ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଭଲରେ ଥିବ। କାରଣ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଶୈତାନ ହଇରାଣ କରୁଛି ତମକୁ। ଶୈତାନ କଣ କହୁଛି? ମକେ ଥରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦିଅ, ସବୁ ତମକେ ଦେଇଦେବି। ଯଦି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରବ ନାହିଁ ତ ସବୁକେ ହଇରାଣ କରୁଥିବି। ଏବେ ଯେତିକି ଲୋକ ଜଗତରେ ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି, କଣ ତାକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି ଆକା, ଇତି ମୁଣ୍ଡିଆ ସିତି ମୁଣ୍ଡିଆ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି ମାର୍ଜନ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇତି ଆକା, ଆରେ ଆକୁ ନାଇନି। ଆରେ ଯୋଉମାନେ ଶୈତାନକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ନାହିଁ, ଜଗତର କଷ୍ଟରେ ଏକା ଥିବେ ସେମାନେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ବ୍ୟବସାୟର ସମସ୍ୟା ଥିବ, କାରଣ ଏ ଜଗତ ପାପାତ୍ମାର ଅଧୀନରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ କଣ ହେବେ? ଆପଣ ମାନେ ଏ ଜଗତରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଚାଲିଯିବେ।
ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ଏ ପାପର ଜଗତରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇବେ। ଆମେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମିଶା ଏବେ କୋଉଠି ଅଛୁ? ପାପର ଜଗତରେ ଅଛୁ। ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଗଲା ପରେ କଣ ଆରି ଘରେ ମାଡଗୋଳ ଚାଲିବ। ଏବେ ସତ ନା ନାଇଁ? ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଯିବ, ଘରେ ଗଲା ପରେ 10ଟା ଦେଲେ ଟିଭି ପାଖେ ଆମର ସାଥିରେ ବସି ଦେଇଥିବ। ଦେଖିବି ବେଲେ ଆଖି ଆସିଛି କି ନା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ହୁଡାହୁଡି ଅଛି, ଦେହ କଷ୍ଟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେବେ ଆସିଲା ପରେ ଏ କଷ୍ଟ ରହିବ। এইଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ମେଘମାଳାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଜଗତକୁ ସମସ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମେଘମାଳାକୁ ନୀତ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ରାଣ, এটা হচ্ছে আমার ফাইনাল পরিত্রাণ। আপনারা দেখিবে প্রথম পিতর প্রথম অধ্যায় তার 5 পদ। প্রথম পিতর প্রথম অধ্যায় তার 5 পদ। ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ଶେଷ କାଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ, ହଁ, ଶେଷ କାଳରେ ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହୁଅଛ। এটা কোন শেষ কালের যে পরিত্রাণ, কোন ফাইনাল পরিত্রাণ। যিশু কাহিঁকি মেঘমালাରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ফাইনাল পরিত্রাণ। ଏ ଜଗତ ଉପରକୁ ଯୋଉ ବିପତ୍ତି ଆସିବ, ସେ ବିପତ୍ତିରେ ଆପଣ ଅଂଶୀ ହେବେ ନାହିଁ। କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମହାକ୍ଲେଶର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ, ଏଇଟା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। એટલે ବାଇବଲର ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ପୃଥିବୀର ଅନେକ ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମହାକ୍ଲେଶ ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମେଘମାଳାକୁ ନୀତ ହେବ। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଯୀଶୁ ମେଘମାଳା କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଆନ୍ତୁ। ତୁରୀ ବାଜିଲେ ଯିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି? ମୋର ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି? ଏବେ ଜାଣା ପଡୁନି, ତୁରୀ ବାଜିଲେ ଜାଣା ପଡିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁରୀ ବାଜିଲା ପରେ ଯେ ମେଘମାଳାକୁ ଯାଇପାରୁଛି ସେ ଏକା ଅରିଜିନାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ତୁରୀ ବାଜିଲା ପରେ ଯେ କବର ଫଟାଇ କରି ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଏକା ଅରିଜିନାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଏବେ ଆମର କବର ଲିପା ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ? ଆରମ୍ଭ ହବ କେତେ ଦିନ ଗଲେ, ସତ କି ନାହିଁ? ଆମେ ମାନେ କେ ମାଟି ଲିପୁଛି, କେ ସିମେଣ୍ଟ ବନାଉଛି, କେ ମାର୍ବଲ ପକାଉଛି। 3 ଭାଇ କଥା ହଉଥିଲେ ମୁସ୍କା ମନେ, ନା ମାର୍ବଲରେ କବର ନା ବନାଉ କିସ ହେଲା ନା ତୁରୀ ବାଦଲା ଲୁଟି ପାରବ ନାହିଁ ବୋଲିକରି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତମେ କବରକୁ ଯେମିତି ବନାଇଥାଅ ଯେ ପ୍ରଭୁରେ ଥାଇ ମରିଥିବ, ସେ କବର ଫାଟାଇ କରି ବାହାରବାଟା ଭାବି ଦେଖ। ସେ ତୁରୀ କେମିତି ତୁରୀ? 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମରିଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ, 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମରିଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣିବ, ଆଉ ସେ ଧୂଳିରୁ ସେ ଉଠିବ, ଆଉ ଆପଣ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ। ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଲୋ ଚିଙ୍ଗଡି ମୁଣ୍ଡି, ସେତେବେଳେ ଚିଙ୍ଗଡି ମୁଣ୍ଡି ପୁରା ଦିଶ ବନାଇନି, ଏଲୋ ବୁଟକି, ଏଲୋ ଭବୁଡି, ଏମିତି ନାହିଁ। କେମିତି ଦେଖାଯିବ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ସେ ବି ସେହିପରି ତାର ଶରୀର ହେଇଯିବ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବା ଯାଏ କାଏ କଷ୍ଟ, ଏ ଦୁଃଖା ସୁଖା, ଔଷଧ ଖାଉଥିବାର, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବାର, ବଞ୍ଚି କରି ଥିବାର, ମରିଗଲେ ପ୍ରଭୁର ଥାଇ ମରବାର, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁର ଥାଇ ବଞ୍ଚିବାର। ଆରି ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ ନିହାତି, ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ କେତେ ଜଣ କହିବେ, ଏଲୋ ତୁ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତତେ ଏକା ଏତେ ରୋଗ ଦୁଃଖ ଆସ, ମକେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। তুই তো শয়তানর নাতনি, তোকে কাইকে রোগ জুকা হব, তোতে কাইকি হব? তুই তো ସବୁବେଳେ টিভি দেখুছু, আর সবু মকে সবু ভাল করে দিস বলল। এ প্রার্থনা করি কাকে বাইবেল দিছু নাই, তাকে টিভি মিশা শয়তান তো কହୁଛି ভাল করে দেখ বলি করি খুঁটি পারা বসে দেখুଥିବେ টিভি। প্রভু আইলা বেলে কেমতি করব টিভি দেখি মানে? রিমোট ধরে উড়ব না? কেমতি করব তুমি? রিমোট ধরে উড়ব? পুড়িয়া খেপু মানে কেমতি করবে? তেবে অধা বাট উড়ি করি কেমতি করব? মধুয়া মদ নিশার অধা বাট জীবন তার নিশা ভাঙব কি? ନାଇଁ କଣ ହେଟା କହୁଛି? ପୁଅ ଝିଅ ଫୋନରେ କଥା ହଉ ତ ତୁରି ବାସିଲେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି କରି, ରେ ହେମନ୍ତ ମୁଇଁ ଉଡ଼ିଲିନି ରେ, ମୁଇଁ ବି ଉଡ଼ିଲିନି ଲୋ ବୋଲିକରି କଣ କର ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯିବ ଦୁଇ ଲୋକ। ନାଇଁ କଣ କରିବ? ଏଇଠି ଆପଣ କେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ମେଘମାଳାରେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 24 ପର୍ବ 31 ପଦ, ମାଥ୍ୟୁ 24 ତାର 31। ଆଉ ସେ ମହାତୁରୀ ଧ୍ୱନି ସହିତ ଆପଣା ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ,
ଏବଂ ସେମାନେ ଆକାଶର ଏକ ସୀମାରୁ ଅନ୍ୟ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ତାହାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବେ। କଣ କରିବେ? ସେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଯେମାନେ ମନୋନୀତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ନାହିଁ, ଆଉ ତ ମନୋନୀତ ନାହିଁ। ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ସେ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମନୋନୀତ କି ଆପଣ? ମନୋନୀତ କି? ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି କି? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ ଆକା ବାରମ୍ବାର ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ଲିଷ୍ଟ କେମିତି କରିବେ? ଆଖିଲି ଭିତରେ ବାହାରି ଯିବେ। କଣ କରିବେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯିବା, କେବେ ଯିବେ କି ନାଇଁ? ଯିବେ ଗୋଟେ ଦିନ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ସବୁକେ ନେବି ବୋଲି କରି। ତମକୁ ହାବାଇ ଚପଲ ନଥିଲେ ମିଶା ହାବାଇ ଜାହାଜରେ ନେବି ବୋଲି ଆମର ନାନା କହିଲା ଅଛି। ସେ ନେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଆପଣ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଗଲା ବେଳେ ମିଶା କଣ ହବ? ସବୁ ଚେକ୍ ହେଲେ ଆକା ଏମିତି ବାସେ ଜାଗଲା ପରେ ପାলাই ହେବ ନାହିଁ। ବସ୍ ଭିତରେ ଚଢିଲା ପରେ ଟିକେଟ ଚେଞ୍ଜ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଗେ ଟିକେଟ ଚେକ୍ ହେବ, ତାପରେ ସବୁ ସାମାନ ଚେକ୍ ହେବ, ତମକେ ଚେକ୍ କରିବେ, ତାରପରେ ଯାଇକରି ନିଆଯିବ। ମୁଁ ଥରେ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋର ପକେଟରେ 5 ଟଙ୍କା କଏନ ଗୋଟେ ଥିଲା। ସେ ଏମିତି ମେସେଜ କରୁ କେ 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 କଲା, क्या है बोला, ये बम तेरी गला पड़ा, क्या है बोला, बेटली 5 टका उधार रखिदेली, उधार चेक कला, आरी केंद्री कर गली 5 टका धरली भितर 5 टका कॉइन को के करूची। अरे पिन कोनटा नहीं हबो नहीं। भाभी देखंतु प्रिय माने, जदि हमें फ्लाइट रे गला केतकी कोठो करा बोले हमर भितर तो खाली पापा का भर्ती अछि। ए सब धरी कर कौन? नीले आसमान की पार जाएंगे। कूटी जाएंगे? ये जदि सबू जदि नीले आसमान के पार जाएंगे, तेरे नरक कौन जाएंगे? नहीं, कौन जीवा है? एटा मैं कहूची, जदि मधुआ स्वर्गे जीव, जुआरी स्वर्गे जीव, पुड़िया खाऊ स्वर्गे जीव, ए डबल सिम मिसा स्वर्गे जीव, नरके के जीव तेरे क्या जीव? मोर प्रिय भाई भौणी माने, थोड़े मोर डबल सिम वाला जन को बादी गला, गोटे वीडियो बनाए मको हुड़ी पकाउछ। निरंजन तोर भूल शिक्षा दी फसी गले, मुई पुनी फसी गली। फरे सब लोग सुनले मके कहले, आज्ञा तुम किसटा भूल शिक्षा तो बा, मुई तो बेसी कथा कहूची, गोटे भूल बोला कहि दिथिबी काई बोली, पर देखला बेलकू से डबल सिम मके हुड़ी पकाउची। कौन कहूची? तांकर 5टा स्त्री थिले, तांकर 3टा थिले, तांकर 10टा थिले, सोलोमन 1000टा थिले थावे, आमके गोटे थिबार अछि। मृत्यु छड़ा आरी के अलगा ने, भितरे मिसा गोटे, डांडे मिसा गोटे। कौन बोली कहउछनी? नाही नाही, प्रभु को दास मान का गोटे थिबार अछि। बाकी लोग जतकी थिले, कहीं बोले प्रभु को दास माने कौन सेवारे बेसी व्यस्त थिबे, से माने स्त्री मान को जत्न नहीं पारबे नहीं, भाई से को गोटे थिबे, बाकी लोग को व्यापार बाट करवा लोग को माने बुझा नहीं। देखो नहीं प्रिय भाई भौणी माने, बाइबल सेंती कुए नहीं, बाइबल गोटे कथा कुए, सीधा कथा कुए। मुई सीधो लोक भाव ठिया ही नहीं, मुई मिसा सीधा नहीं, तमें मिसा सीधा नहीं। जदि सीधा है माने प्रभु को राज्य को आमर जीवन छोट बड़ जहाँ भी भूल अच्छी आम गोटे गोटे विषय सजाड़ा दरकार। कहीं से कौन कर तुरी शब्द कहीं हम ख्रीष्टाश्रित साधु मान को क्लेश पूर्व बाहर कर नहीं जावाई, फाइनाल परित्राण देवाई कौन हम कहीं प्रभु आसुच्च। प्रिय भाई भौणी माने, मनोनीत लोक मान को संग्रह करने मु समस्त को कहूँ, जदि कार यूट्यूब चालू नहीं, यूट्यूब जदि कार चालू नहीं, मके हुड़ी दियो भयंकर चालू। यूट्यूब रे कौन करबा मोर फोटो पकाई कर हुड़ी दियो कि ना, 50,000 लोग तो सेंतिया का देखबा। समस्त को जदि कार यूट्यूब चालू नहीं, गोटे ऑप्शन दोची, मोर फोटो पकाओ, मके कुटकुटा हुड़ी दियो, तुम यूट्यूब चालू। 50-60 तो 2 दिन रे देखि देबे आराम रे। तापर तुम जोटा करबो बस बारंबार हुड़ुते सुनबे कि गोरतस न हुड़ले सुनबे। और प्रिय भाई भौणी माने, मके हुड़ी देई कर यूट्यूब चले बोले हबो कि कम हुड़ा सुनुची मुई दूटा तो जे बाले से हुड़ रे हुड़ माने मु केंती जाई बे से म्युनिसिपालिटी कोतरा गाड़ी पड़ा जतके कोतरा नि ढालो बोली करे। और प्रिय भाई भौणी माने, मु आपन मन को कहि रखे, सेटा मु टेंशन नहीं, मोर वरी सेटा
ନାଇଁ ଏତିକି ଗିଦଡି କାହିଁକି ଦଉଛି ତୋର ହୁଡାକେ ମୁଁ ହାସି ଦେଲିନି ବୋଲି କରି କାହିଁକି ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ବେଶ ଉତ୍ତମ ଦାସ ଭିତରେ ଆସ ଏତିକି କହିଦେଲେ ତମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ ଏତିକି ଖାଲି ସେତିକି ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି କରି ସବୁକେ ହୁଡୁଛି ସବୁକେ ସୁଧାରୁଛି ବଦଳି ଯା ବୋଲି ଯଦି ଆଜି ମୁରା ଆଡା କି ଆଡା ଏଟା ଆରେ କି ବାସ୍ତା ବାସ୍ତା ହାମ୍ବା কোটি বাস্তা মা বলি লেখা আছে বাস্তা মা এবার যে বুঝি পারনি বাস্তা মা কি বাস্তা মা কোনটা মিশা হবে ହେଲା এটি আসিছি যদি মু প্রচার কলা বেলକୁ যদি আপন পরিবর্তন হবে নাই বিচার দিনে প্রচারবে এ আসিଥିଲା কি নাই আসিଥିଲେ প্রভু প্রচার কলে মাত্র মজি মধ্যে টিকে হসাউଥିଲେ তো মুই কমেডি କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି মুই ভাবলি কমেডিয়ান তো জয়ী জয়ী বুড়া বুড়া বলে মিশা দিলে চাও বাল পাচ্ছি তো মুই জয় বুড়া নইলে সে হিন্দি কি সেটা হ্যাঁ জনি লিবর মুই প্রিয় মানে বুঝ বলি কইলে মকে জোকর বনাই দউଛନ୍ତି জোকর নাই যদি পরে হসাউଥିଲେ তো প্রভু মুই ভাবলি এটা হসাইবা কথা বলি ভাবলি প্রভু বলবে পরে ভগব যদি কই নথিবি মকে থাকবে হলে কালিয়া মুয়া যাইଥିଲୁ କାହିଁକି କହିଲୁ ନାହିଁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ପ୍ରେମରେ ଡାକିଥିଲେ ଆଜିକାଲି ତ କେ ଡାକୁ ମିଶା ନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆରି ବାଦଲା ପରା କହିଲେ ଡାକବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଟିକେ କମ କହିଲି ପ୍ରଭୁ କିସ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ମଟନ ଖାଇବାକୁ ସୁକ୍ସି ଖାଇବାକୁ ଡାବରୁଣ୍ଡା ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲେ କିସ୍ଟା ଜବାବ ଦେବି କ'ଣ ଜବାବ ଦେବି ପ୍ରଥମ ଥର ମତେ କେ ଡାବାଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଏବେ ପିନ୍ଧିବି ଏଟା କମିଶା প্রিয় ভাই ভনী মানে ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ବୁଝ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ସେ ବୁଝ ବୋଲି କହି ଦୁନିଆର କଥା କହିଲେ ଆମକେ ବାଖନା ବେଟୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦେଶିଆଟା ବେଶୀ ଦେଶିଆ କହିବ ବେଶୀ ହାସାଇବ ଆମେ ନ ଯାଉ ନ ଆସା ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହବ କି ଡାକବା ଲୋକର କ୍ଷତି ହବ ପରେ ଡାକବେ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସିଲେ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ কে ধরা না পড়লে মোর স্ত্রী ধরা পড়বে তাকে কই স্যার কেন জীবিত প্রিয় ভাই ভনী মানে মোর উদ্দেশ্য কଣ କହିବାଟା ମୋର କାମ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ମେଘମାଳାକୁ କାହିଁକି ଯିବା କଲୋସ୍ୟ ତାର 3 ପର୍ବ 4 ପଦ କଲୋସ୍ୟ 3 ପର୍ବ 4 ପଦ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ জীবন স্বরূপ যে খ্রিস্ট আমানক জীবন স্বরূপ যে খ্রিস্ট যেতেবেলে সে প্রকাশিত হেবে সেতেবেলে তুম্ভে মানে মধ্য তাহাঙ্ক সহিত ও যেতেবেলে সে প্রকাশিত হেবে সেতেবেলে তুমে মানে মধ্য তাহাঙ্ক সহিত গৌরবরে প্রকাশিত হেবে গৌরবরে প্রভু যেবে প্রকাশিত হেবে আমি বি গৌরবরে সেটা পাই শাস্ত্রদি মেঘমালার গৌরব এবে আটা দুকা পিটি দুকা জলা পড়া হিঁড়ি পারুনু বাগটা হি যেবে সে আসবে আমি বি গৌরবান্বিত সেইথিপাই মেঘমালা কাইকি প্রিয় মানে আপনার লক্ষ্য মেঘমালা পর্যন্ত থিবা আছে মুই কাল সতকি প্রার্থনা করুছি প্রভু মেঘমালা দেখে ভাবে সাহায্য কর তারপর তো আচ্ছা দিন শুরু আরি হ্যাঁ তারপর আমার আচ্ছা দিন স্টার্ট খালি মেঘমালা যাইছিবা তুরি বাদলে রূপান্তরিত হেলা পরা শরীর থিবার আছে সমস্ত কହୁছে শরীর দুকা সুকা থাও আটা দুকা পিটি দুকা তো দুকার শরীর কি নাই মুড় থিলে মুড় দুকা হেব কি নাই হেব বাল ঝড়ব কি নাই বাল থিলে হ্যাঁ ঝড়ব আমার মা মনের বাল ঝড়লা কিছু করি পারলেনি তোমার বাল ঝড়লে তোমাকে 4 ডেক্সি এলে মিললানি মিলুছি কি নাই 4 ডেক্সি এলে মিলুছি ভাত ডেক্সি এলে মিলুছি আমার মা মনকে কিছু নাই নালে আকা ফিংবার আমার মা এমতি হো যাবে নালে ফিংবা এমতি করি নালে এবে তুমি রকুছ বাল ঝড়লে বি লাভ আছে হতো কি নাই দাঁত ଅଛି ঠিক করতে ঝড়ব কি নাই তবে দাঁত ছিল হাসি দিয়েছিবার পরে ভবড়ি হলা পরে দাঁতের তো জীব কি নাই দাঁত ବି ଦିନେ ଯିବ ଚକ୍ଷୁ ବି ଦିନେ ନିସ୍ତେଜ ହେବ କି ନାହିଁ ନିସ୍ତେଜ ହେବ ପେଟ ଜଲା ପଡା ହେବ କି ନାହିଁ ହେବ এটা তো শরীর শান্তিটা কি নাই কিন্তু ইয়ার পরে যে শরীর দেবে এটা গৌরবযুক্ত শরীর দেবে খ্রিস্ট আসুଛନ୍ତି বিশ্বাসী ମାନଙ୍କୁ গৌরবান্বিত କରିବା ପାଇଁ ଆଉ বিশ্বাসী ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଗୌରବାନ୍ବିତ ସେଇଥିପାଇଁ ମେଘମାଳାକୁ ଆମେ ଯିବୁ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ
प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहीं मेघमाला आसुचंती जौन 14 पर्व तार 1 2 3 पढ़वार आवश्यक नहीं आप जानी जौन 14 पर्व बोले कौन जीशु प्रतिज्ञा कौन मु जोटी थी तुम्हें भी सेठी आका थी से प्रतिज्ञा को पूरा करवा बेसे इति जंती करते भी छाड़ी पाले पढ़ी दे भाई खोली चले पढ़ी देबे हां तुम्हे माने को हृदय उद्विग्न न हो ताको धन्यवाद देलो कि नहीं देइनो आमे तुम्हे माने ईश्वर ठारे विश्वास करो टिके धैर्य धर तो आमे टिके कोन करबा भाई को टिके धन्यवाद देबा बाइबल पढ़ते भाई को पाए टिके ताली मारंतु वेरी गुड थैंक यू तांको ना होची प्रदीप पाटना पाटना रो आसी नांती आतर कोन ता ना होची प्रदीप पाटना हला प्रभु तांको आशीर्वाद करू सुंदर भाबरे बाइबल पढुचंती प्रभु तांको आशीर्वाद पढंतु भाई टिके पढंतु हां तुम्हे माने को हृदय उद्विग्न न हो तुम मान हृदय कोन न हो उद्विग्न न हो तुम्हे माने ईश्वर ठारे विश्वास करो ईश्वर ठारे विश्वास करो मो ठारे मध्य विश्वास करो मो ठारे भी विश्वास करो मोहर पितांको गृह रे हां अनेक वासस्थान अछि जदि न थांता ताहेले मु तुम मान को कहि थांती मु तुम मान को निमंते स्थान प्रस्तुत करबा को जाउ अछि पुनी मु जाई तुम मान को निमंते स्थान प्रस्तुत कले हां पुनर्बार आसीबी आउ मु जो स्थान रे थाए हां तुम माने मध्य जेपर सेही स्थान रे रहिबो प्रभु जीशु काहे के आसुछंती से जोठी अछंती हमको सेठी नेबा पई हमर परमेश्वर मिच कहबा परमेश्वर नहंती हमें गाउछु तू सच्चा है प्रभु तू झूठा नहीं है तू पवित्र कौन तू सच्चा है प्रभु तू झूठा हमारे परमेश्वर झूठा परमेश्वर नहीं से कोई छंती मुई झूठी थीबी तमे मिसा सितिया का थिबो सही प्रतिज्ञा को पूरा करबा पाए से आसुछंती म आपण मान को मोर साक्ष्य कहबा पाई चाहे थोड़े दिने रात रे फेरिलु आमे घंटे देख 2टा बेले फेरलु मीटिंग रो फेरलु ट्रॉली धरी कर ऊपर चगलु घरे कबाट खोली घरे गलु घरे के तो नहीं हैला आमे 2 लोक काका इति चाबी पकाले स्थिति खोला थिबो स्थिति थिले कटक थिले जयपुर बंद थिबो जयपुर थिले कटक बंद थिबो दिने खोला बंद चाली थिबा हमर दिने राति 2टा बेले खेटलु खेटी करे थेरेपति ऊपर गलु 5टा बेले पुनी भारलु 2टा बेले खेटी आरी 5टा बेले आरी थरे सेतकी भीतर सोइलु उठलु गादैलु बेग रेडी करे आरी भारलु उल्ला बेले प्रभु से घर के भल कर देखली मुई से किचन को देखली से डोर स्क्रीन को देखली खोट को देखली सोफा को देखली सब देखली प्रभु चुचा का घर बांधलु प्रभु तो रोई मिसा हो नहीं तो रोई मिसा हो नहीं प्रभु और दिन रेस्ट नहीं हो नहीं एबे आइलु प्रभु एबे आरी ट्रॉली धरी भारलु और सेटू ओली करी पुणी आमे कोन करिबु सकाळ 5टा बेले ट्रेन धरी करी आमे पुणी खेटबु केबे संजे की राति की सकाळे परा प्रभु गोटे कथा कहले बाबू रे एटा तोर घर नाही तोर घर स्थिति আছে এটা তোর টেম্পোরারি রইবা জায়গা এতকি কইলা পরে মোর মন শান্তি হি গলা মতে জনে কউছিলা তোমার তো পিলা ঝিলা নাই আজ্ঞা এ মরি গলে ঘর কাটা হিসেবে কাটা হেলে হি হবে তুমি আমার ঘর যাই আছে তুরি বাদলে আমি গলে হেলা সত কি আকা এ ঘরর ভরসার বসি দিব কে হবে আমার লোকমান বেলে বেলে মাড গলে লেন্তি পুরা টু ছত নাই টিকে জমি পাই মকে ইতি তপা ইতি আকা তপা তমকে সে জমি লগো তপায় से फाउंडेशन रो तब भाई तुमके कौन पाए आमर पाई घर अछि आमर मेड़ घर थाउ के चालो घर थाउ प्रभु प्रतिज्ञा करि छ हमको सेठी जीवो सेही भरोसा में सेहीटा मोर भरोसा द्वितीय भरोसा किछि नहीं मोर प्रिय भाई भोनी माने प्रभु आमान को सहाय्य करंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट काहे के आसुचंती एथि पाई मेघमाला आसुचंती जे साधु मानकर परित्राण को पूरा करबा पाए जीशु जब आसबे मोर परित्राण कंप्लीट हो जिवो से आसी काई गसचंती मनोनीत लोक मान को संग्रह करबा पाए कुला हालाई देले शस्य आडे शस्य ओगाड़ी आडे ओगाड़ी चली गला कथा एबे शस्य पर थिबी सतना नहीं बेड़ा रे धान काटला बेले आगो केंती भाबुतिला से पियाल तसु से श्रद्धा ही जाता ता काटी कर आनुतिले अरे झुमुक झुमुक कले से मिसा झुमुक झुमुक नाची नाची कर पेंडा संगे आसबार आसले कोन करले कोटारे ताकू मेंडाइला बेले से मिसी करी मेंडाउथिले ताकू से भाबुथिला कोन काके जाना नहीं
ମୁଇତି ମିଶିକରି ଆସି ବୋଲି କାକେ ଜାନା ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବାର ତାକୁ ଶୁଖାଇବାର 2 ଦିନ ସେତିକି ଯାଏ ସେ ଚୁପଚାପ ଥିବ। ତାପରେ କୁଲା ଲଗ ଉଡ଼ାଇଲା ବେଲେ ତ ହେଲା ବେ ବାଟେ ଆରି କି ନାହିଁ ତାକେ ବାସ୍ତାଏ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଣିବେ ନାହିଁ ନାହିଁ ତାକୁ ଆଗେ ପଢ଼ାଇବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଧାନକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ବାସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଘରେ ଆଣିବେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭଲ କରି ବୁଝିବାର ଅଛି। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମ ସେ ଯୋଉଠି ଥିବେ ସେଠି ଏଟା ରହିବା ଜାଗା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଦେଶ ଖେଦି ଦେବୁ। କ'ଣ କରିବେ? ଖେଦି ଦେବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଖେଦବେ? ତାର ବୁଆର ଘରେ ଭାড়ায় আছো ଆମେ କ'ଣ ନାଇଁ କାର ବୁଆର ଘରେ ଭାড়াରେ ଆଛୁ କି ଆମେ? ଏଟା ଆମର ଦେଶ ଖାଣ୍ଟି ଭାରତୀୟ ଆମେ ଇତିର ମଞ୍ଜି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ପରା ଆମର ବ୍ଲଡ ନେ ଟେଷ୍ଟ କର ତ କ'ଣ କ'ଣ ବାହାରିବ? ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଭଦୟ, କୋଲଥ, ଜନ୍ଦ୍ରି ନାହିଁ ଇତିର ଟାକା ସବୁ ଏଇ ଟେଷ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ଜଣା ପଡୁଛି ଟି? ନାଇଁ ଗା ମାଣ୍ଡିଆ ଆରି କ'ଣ କୋଲଥ ଆରି ଭଦୟ ଜନ୍ଦରୀ এটা টাকা ହେଲେ ଏଇତି টাকা বলে সত না? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଥରେ ମକେ ଗୋଟେ ବିଡାଉ ଥିଲା ତୁ ଏଠି ଆସି କ'ଣ କରୁଛୁ? କୋଉଠି ଆସିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏଠି তোর ঘর কোটি বললাম মকে ইয়ে বুয়া ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ তোকে ଆମେରିକାର ପାର ଦିଶୁଛି ମୋର କଲର ତ ଜଣା ପଡୁଛି ମୁଁ କୋରାପୁଟିଆ ବୋଲି କରି ମୋର କଲର ବାଗା କଲର କଥା ତ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ ନା ମୋର କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେବ କି? ମୁଇଁ କେତେ ଦିନ ଦେଖିଲି ସେ ଟିଭିରେ ବାହାରିବ କି ନାହିଁ ଏ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଇ ଦେଲେ ସପ୍ତାହରେ ଗୋରା ହେଇଯିବ 3 ସପ୍ତାହରେ ଆନି ଲଗାଇଲି 3 ବର୍ଷ ଯାକ ସେ କାଲିଆକୁ ସେ ଦିନରୁ ମୁଁ ଲଗାଇବାଟା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଳେ କହିବେ ଟିକେ ଲଗାଅ ମୋ ସେଟା ଲଗାଅ ତମେ ଏବେ ଲଗାଅ ତ ତମର ପୂର୍ବରୁ ମୁଇଁ ଲଗାଇ ସାରିଛି କିଛି କାମକୁ ଦେବାଟା କିଛି କାମ ନାହିଁ ଲଗାଇ ହାଲିଆ ହେଇଗଲି ଲଗାଇବାର ଟିକେ ଯାଇ ଦେଖବାର ଆରି ଲଗାଇବାର ସବୁ କ୍ରିମ୍ ସେ ହିରୋଇନ ମାନେ ଲଗାଇ କରି ସେ ଗୋରା ଗୋରା ଲୋକ ଲଗାଇଲେ ହେବ କି ନାହିଁ? ଆମର ପରା ଗୋଟେ କାଲିଆ ଲୋକ ନେ ଲଗାଉ ତ ସେ କମ୍ପାନୀ ସେ ପଣ୍ଡସ୍ ହଉ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉ କି କିଏ ମିଶା ହଉ ବେ ସତ କି ନାହିଁ କି ହିମାଲୟ ହଉ କି କିଏ ମିଶା ହଉ ଆମର ପରା କାଲା ଲୋକ ନେ ଲଗାଇ କରି ଗୋରା କରିଦେକୁ ମୁଁ ଜାଣିବି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସିଓର ସକ୍ସେସ୍ ଆମର ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ସିଓର ସକ୍ସେସ୍ ସେ ତ 90% ମାର୍କ ଆଣିବା ଲୋକ ଯାଇ ନେଇଥିବେ ସିଓର ସକ୍ସେସ୍ ହେବ କି ନାହିଁ? ସେ ପିଲାମାନେ 80% 90% ତାକୁ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। ଆମର ପରା ନେଇ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ 35 ନମ୍ବର ଆଣିବା ଲୋକ କୋଉଠି 28 କୋଉଠି 25 କୋଉଠି 32 ସତ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳେ ଗଣିତରେ 34 କି କେତେ ଆସିଥିଲା 34 ବେଳେ କଦ 34 କି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୁଇଁ କାରଣ 30 ହଉଛି ପାସ୍ ମାର୍କ 4 ଆରୁ ଅଧିକ ମିଳି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପିଲା ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲା ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ 97 କି 98 ଆଣିକରି ମୁଁ କହିଲି କିସ୍ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ମୋର 100 ଆସିଥାନ୍ତା। ମୁଁ କହିଲି ଥୁରେ ଛାତିଆ তুই কাঁদুଛୁ 97 আনিকরি মকে দেখ 34। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ এটা আমার টেনশন নাই ଆମ ପରା ମୂର୍ଖ ଲୋକକୁ ଜଏନ୍ କରି ଦେଖାଉ ତ ପାସ୍ ମାର୍କ ଆଣୁ ଆମର ପରା এটা ଆମକୁ ନେଇ ବସ ପରେ ଡାକ୍ତର କର ତ ଦେଖବା ଡକ୍ଟର କେ ହେବ ଯେ 90% 99% ସେମାନେ ଡାକ୍ତର ହେବେ ଆମରଟା ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ ହବୁ ଆମେ ଡକ୍ଟର ନା ଆମେ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ସବୁ ଡାକ୍ତର ହେଲେ କେ ପେସେଣ୍ଟ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଠ ପଢୁନୁ ପେସେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯୋଉଠି ଥିବେ ଆମେ ବି ସେଠି ଖେଦି ଦେଲେ କିସ୍ ଅଛି କେନେ ଯିବୁ? ଥରେ ଜଣେ ଲୋକକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣ ତ ପାକିସ୍ତାନ ତ ମୁସଲମାନ ଲୋକର ହଁ ଭଲ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କୋଟି ଯିବ କେତେ ଚିନ୍ତା ଦେଖ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯିବ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କୋଟି ଯିବ। ସେ ଲୋକ ସରଳ ଭାବରେ କହିଲା ସତ କଥା ବାବୁ ପାକିସ୍ତାନ ତ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତମେ ଲାଗି ପଡ଼ି କରି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନକୁ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର କରିଦେବ ଆମକୁ କିଛି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବାବୁ
ମରିଗଲା ପରେ କବରସ୍ଥାନ ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥାନ ବୋଲା ସେ ତମେ କୋଉଠି ଯିବ ବୋଲା ଗୁପି ଗଲା ସେ ଆମକୁ କିଛି ସ୍ଥାନ ଦରକାର ନାହିଁ ମଲା ପରେ ଏବେ କବର ମିଶା ଦଉନାହାନ୍ତି ଦେଖନି ଇଏ ଆମର ଜମିରେ ସେ ମଲା କବରକୁ ଉଠକାଉଛନ୍ତି ମଡ଼ ଖାଉ ମନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଉଠକାଇ କଣ କରବ ତେବେ ଆରେ ଜଣେ ଲୋକ ମରିଗଲା ତାକୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନର କବର ବି ଦେବ ନାହିଁ ଏଟା କୋଉ ଧର୍ମ ତମକୁ ଶିଖାଉଛି ଏଟା ଜଣେ ମଲା ପରେ ବି ତାକୁ ହୀନସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆମର ନିଚତା କେତେ ନିଚ ଯିବୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଅଛୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି हम है तो तुम हो ଆମେ ଯେବେ ଯିବୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବି ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି ହିନ୍ଦୀରେ କହିବି ଆମେ ଯୋଉ ଦିନ ଯିବୁ ଚାଟବେ ଏଟା ମାନେ ହିନ୍ଦୀ में चाटेंगे ଚାଟବେ ତାପରେ ଖୋଜି ବୋଲବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କିଦାର ଗଲେ କୁଟି ଗଲେ ବୋଲେ ଆମେ ନଥିବୁ ପାଲେଇଥିବୁ ସିଥି ଆମେ ଥିବା ଯାଏ ସେମାନେ जब तक हम है तब तक तुम हो ଆମେ ଥିବା ଯାଏ ତୁମେ ଫଳ ନଥିବ ଯୋଉ ଦିନ ଆମେ ମେଘମାଳାକୁ ଚାଲି ଯିବୁ ତାରपर तो केरे ना ना ତାପରେ ଅବସ୍ଥା ଆରି କିଛି କରିପାରିବ ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଟା ହସି ହସି କହୁଛି ବିରୋଧୀ ନାହିଁ ମୁଇଁ ତ ଚାହୁଁଛି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରେ ଆଉ ଯୀଶୁ କୌଣସି ଧର୍ମର ନୁହନ୍ତି ଯୀଶୁ କୌଣସି ଧର୍ମର ନୁହନ୍ତି ଆଉ ଏ ବାଇବେଲ କୌଣସି ଧର୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ ଏଟା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଗୋଟେ ମାତ୍ର ପୁସ୍ତକ ଏଟା ପଢିଲେ ଏକା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି ହେବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ 15 ପର୍ବ 52 ପଦ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ 15 ପର୍ବ 52 ପଦ ହଁ କିନ୍ତୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଶେଷ ତୁରି ଧ୍ୱନିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା କାରଣ ତୁରି ବାଜିବ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁମାନେ ଅକ୍ଷୟ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା କଣ ହେବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ତା ତଳକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ପଢି ଗଲେ ଜାଣିପାରିବେ କଣ ହବ ତୁରି ବାଜିଲେ ଆମର ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶରୀର ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ବଡି ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଶରୀର ଗୌରବମୟ ଯୁକ୍ତ ଶରୀର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଟା କାତାନି ନୁହେଁ ବାଇବଲ କାତାନି ବହି ନାହିଁ ହେଦେ ପୁନି ସେଦେ ପୁନି नो ପୁନି ଓନ୍ଲି ଟ୍ରୁଥ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ମେଘମାଳାରେ ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଥିଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଜଗତରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ପଳେଇବା କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ମେଘମାଳାରେ ଗୌରବମୟ ଯୁକ୍ତ ଶରୀର ଦେବା ପାଇଁ ଗୌରବମୟ ଯୁକ୍ତ ଶରୀର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ବେଶୀ ବତା ହେବ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ବତା ଡକ୍ଟର ପାଖ ପଳାଇଲି କି ଧାନ୍ଦା ହଉଛି ବୋଲି କରି ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତୁମେ କୋଉ ହାତରେ ମାଇକ୍ ଧରୁଛ ବୋଲି ନା ଆଜ୍ଞା ଏ ହାତକୁ ଏମିତି ଯଦି ଘଣ୍ଟା ରଖିଲେ ବତା ହେବ କି ନାହିଁ ହାତ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା କରି ଧର ଏ ହାତେ ସେ ହାତେ ଯା ଓଷା ଦେଲେ ନାହିଁ ଯାଅ ବୋଲି ପାଠାଇ ଦେଲେ ହାତ ଧୁକା ମୋର ଗଳା ଆଡ଼ା ସକା ପରା ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଯାଇଥିଲି ମାଇକ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ମାଇକ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁନି ମୋର ଗଳା ଆକା ସେମିତି କଣ କରୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର କୋଉଠି କ୍ଲିୟର ଆସିବ ଦିନ ଯାକ କଲା ରହୁଥିଲେ ଦିନକୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଲଗ ପାର୍ଟି ଗଲେ କୋଉ ଗଳା କ୍ଲିୟର ଥିବ ମୁଁ କହିଲି ମାଇକ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ମୋର ଗଳାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କାହିଁକି ଏଇତେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବ ଯୁକ୍ତ ଶରୀର ଏ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେବ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ କିନ୍ତୁ ମାଟିରେ ମିଶିଲା ପରେ ଯୋଉ ଶରୀର ମିଳିବ ଗୌରବମୟ ଯୁକ୍ତ ଶରୀର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲେ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଜାଣିବାର ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ପଦ ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକ ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସମୟ ଅଭାବ ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ ଦେଖିବେ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାକ୍ଲେଶର ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାକ୍ଲେଶ ପୂର୍ବରୁ
ମହାକ୍ଲେଶ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସିଫୋନିୟ 2 ପର୍ବ ତାର 2-3 ପଢିପାରିବେ, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 5 ପର୍ବ 9 ପଦ ପଢିପାରିବେ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବ 10 ପଦ ପଢିପାରିବେ, ଯେସାଇ 26 ପର୍ବ ତାର 19-20 ପଦ ପଢିପାରିବେ। ଏ ସବୁ ପଦ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି? ମହାକ୍ଲେଶ ପୂର୍ବରୁ। ମାନେ ଜଗତ ଉପରକୁ ମହାକ୍ଲେଶ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମେଘମାଳାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତିକି ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 5 ମିନିଟ୍ ପିଲାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରୁନୁ, ଅନନ୍ତ କାଳ ନ ଦେଖି ରହିହେବ କି? ଭଉଣୀ ମାନେ ଦିନ ଯାକ ଆଇଲେ କି ତାକେ ଆଇଲେ କି ମାନେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ନ ଦେଖିଲେ ରହି ହେଉନାହିଁ, ଅନନ୍ତ କାଳ ନ ଦେଖି କେମିତି ଥିବ ତମେ? ବୁଝାଅ ତାକୁ, ବୁଝାଅ। ଥରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ବାକ୍ୟ ଏମିତି ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଯାଇ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେଠି ମଦ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ତୁରୁକ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ମଦ ପିଇବା ଲୋକ ନରକେ ଯିବେ, ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। କିଏ କହିଲା? ତୁରୁକ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ। ସେ କହୁଥିବ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋ ମଦ, ବେଶୀ କଣ ନାହିଁ ତୋକେ ଛାଡ଼ିବି ବୋଲଛି। ଦେଖନି ସେ କଣ କହୁଛି ଗନ୍ଥମ ନା? ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ମଦ ଛାଡ଼, ସେ କହୁଛି ତୋକେ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଟା, ମାନେ କେମିତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ଟାଇମ୍। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଏମିତି ମିଟିଂ ଥିଲା। ଥରେ ଲୋକ କଣ କରୁଛି, ସେ ଗାଁର ମଧୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଏକ କରି କଣ କହୁଛି, ଏ ଗାଁରେ ମିଟିଂ କରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ ତୁରୁକ ଆଜ୍ଞାକୁ ବୋଲି। କଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ ସେ ମଧୁଆ ମାନଙ୍କୁ ହୁଡିବ, ତମେ ମୋର ବୁଆର ଡାବୁ ଖାଇଛ, ତମେ କହିଲି ତମେ ବୁଆର ଡାବୁ ଖାଇଛ, ତମେ ଘୁଡିବି, ତମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାହିଁ ଘୁଡିବି ମୁଇଁ? ଯେତିକି ଦିନ ଛାଡବ ନାହିଁ ମୁଁ ହୁଡୁଥିବି କହିଲି। ପଳାଇଲେ ସେମାନେ, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଯାଅ ଗୋଟେ ଦିନ ହେତୁ କରିବେ ମୁଖେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲି କହିବେ, ସ୍ଥିତି ଥିଲେ ହେତୁ କରିବେ, ଶୁଣିଥିଲେ ହେତାବେ ବୋଲି କରି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି କହିବେ ନାହିଁ, ମୁଇଁ ଏକା କହିବି। ଲୋକମାନେ କଣ କହିବେ, କିଏ କୁହତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ତୁରୁକ କାକା ସବୁବେଳେ କହିବ। ତମର ଲୋକ ବୋଲି ମୁଇଁ କହିଲିନି, ନିଜର ଲୋକ ବୋଲି କହୁଛି। ମୁଇଁ ଇଦାର ସେ ଉଦାର ସେ କିଦାର ସେ ଆସିନି, ଇଦାର ଇତିଟା ମୁଇଁ ଏଟା ପାଇଁ ମୁଇଁ ନିଜର ଲୋକ ବୋଲି ତମକୁ ମୁଇଁ କହୁଛି, ନହେଲେ ମୁଇଁ ବି ସେ କହିନଥାନ୍ତି। ମକା ଡାବୁ ମିଳିଲେ ତ ଛିଡ଼ିଲା କି ନାହିଁ? ଥରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଯାଇଛି, ସେ ଲୋକମାନେ ମିଟିଂ କରୁ ବୋଲି ମତେ ଚିଠି ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଗ ତ ଚିଠି ଦଉଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଅମକ ଦିନରେ ଆମର ମିଟିଂ ହବ, ଆପଣ ଆସିବେ। ସେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚିଠି ଦେଇଦେବୁ, ଆମେ କମିଟି ବାଲା ଆସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବୁ, ଆରେ ପଳାଇବୁ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ରୁଟି ପଳାଇଲେ, ମିଟିଂ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେ ଡେଟ୍ରେ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଭିନ୍ ଡେଟ୍ରେ କରୁ ବୋଲି। ଭିନ୍ ବକ୍ତାକୁ ଡାକିକି ଶୁଣିଲେ, ଶୁଣ କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ, କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାଲି କି ଡାକନ୍ତୁ କି ନ ଡାକନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆକା କହୁଥିବି। ଏମିତି ଆକା ମୋର କାମ ତ ସେଟା, ମୋର କାମ ସେଟା। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ନ ଡାକ, ମତେ ଡାକବାଟା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବେ ପ୍ରଭୁ, ସେତିକି ବେଳେ ମୋଠୁ ଆରି ବେଶୀ କହିବା ଲୋକ ବାପ୍ତିଜକ ଜଣ ଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଉଠାଉ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭଏସ ଯେବେ କମିଯିବ, ସେଦିନ ଗୋଟେ ବାପ୍ତିଜକ ଜଣକୁ ଉଠାଉ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ କାଳ ସ୍ୱଳ୍ପର। ମୁଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନମସ୍କାର ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ମିଶା କରୁଛି, ସେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ନମସ୍କାର କରିବ ନାହିଁ। କଣ କହିବେ? ଏକ କାଳ ସ୍ୱଳ୍ପର। ସେମିତି ଲୋକ ମୁଇଁ ଯୋଉଦିନ ଡାଉନ୍ ହେବି, ସେମିତି ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଉଠାଉ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ, ନାଥନକୁ ପଠାଅ ପ୍ରଭୁ, ନାଥନକୁ ଉଠାଅ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୋର ଦୁଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବାପ୍ତିଜକ ଜଣକୁ ଉଠାଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ନାଥନକୁ ଉଠାଅ ପ୍ରଭୁ। ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୁଁ କାଲିକି ବସି ପଡ଼ିଲେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୋର କାମ ହଉଛି ସେଇଟା। ପ୍ରେମାନେ ମୋର କାମ ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବୁଝାଇବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଣାଇବା। ଏଇଟା ମୋର କାମ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କେବେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି? ମହାକ୍ଲେଶର ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଆସିବେ? ଶେଷ ପଦ ପଢିକି ସାରିବା ପାଇଁ ଯିବା। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି? 2 ଥେସଲୋନିକୀୟ 2 ପର୍ବ 7 ପଦ, ଶେଷ ପଦ ପଢି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। 2 ଥେସଲୋନିକୀୟ 2 ପର୍ବ 7 ପଦ। ହଁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ। 2 ଥେସଲୋନିକୀୟ 2 ପର୍ବ, ଆପଣ ଅଲଗାଟା କାଢିଛନ୍ତି କୋଉଟା ଗୋଟେ? ହଁ, 2:7। କାରଣ ଅଧର୍ମର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଅଧର୍ମର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ବାଧା ଦଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରୀକୃତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କଣ? ବାଧା ଦଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରୀକୃତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ।
ए अधर्म पुरुष काम करुथिबो कोन बाची ए बाधा दउतबा व्यक्ति दूरीकृत हेबाची ए बाधा दउतबा व्यक्ति के मंडली मंडली गोटे घर ना गोटे व्यक्ति मंडली ए बाधा दउतबा व्यक्ति दूरीकृत न हेबा पर्यंत से किछि करि पारबो नै आसी पारबो नै जदि भंड ख्रीष्ट आसबार अछि शैतान राजत्व आसबार अछि कोन करबा अछि मंडली जीवार अछि विश्वासी माने मेघमाला को जीवार अछि तापर एका से आसीबो जीशु कौन बोली कही जाइछंती नरकर बल मंडली को पराजय करि परिबो ओडिया रे बल लिखाई छी इंग्लिश से बल लिखाई नै गेट्स बोल लिखाई छी नरकर द्वार सबु खोली देले मध्य से आसी कौन करि पारबो नै मंडली को परास्त करि परिबो परास्त करि पारबो नै सेति पई जगत उपरकू ए अंधकार शक्ति अंधकार कर्तापन आसीबा पूर्वरु मंडली मेघमाला को जीवा दरकार सेटा पई प्रस्तुत थिबो तुरी बाजले मंडली मेघमाला को नीत हबो एटा बाइबल रो शेष प्रतिज्ञा मंडली पई प्रकाशित वाक्य 3 पर्व होची मंडली पई शेष 4 पर्व एक पद पर मंडली नाही नाही मंडली दिन चली जीवा रेडी था रेडी था नहीं रेडी न था मोर प्रिय भाई भनी माने आज मुझे आसी काली आसी पारे कि न पारे मुझे जानी नहीं आसवाटा कष्ट आपण मान को कहबा पाई टाइम आसुची मीटिंग बंद हो जाउची सेवा बंद हो जाउची चर्च बंद हो जाउची विश्वास मान चिन्ह तो होचती आमे केते दिन प्रचार करि परबो प्रचार कार्य सरी जाउची कारण शैतान चेष्टा करूची ए सेवा केमती बंद हो बोली करी म आपन मन गोटे कथा कहबा पाई चाहे मोर प्रिय भाई बणी माने मंडली थिबा जाए अंधकार राजत्व पूरा काम करि पारबो नहीं मंडली दूरीकृत हवा दरकार मंडली होची बत्ती घर ए बत्ती घर थिबा जे अंधकार राजत्व करि पारबो नै ए ज्योति ऊपर को उठेई नि आजिबा दरकार मंडली जीवा दरकार आपण जीवा पय प्रस्तुत थांतु थिबा पय प्रस्तुत थांतु नै जदि जीवन ठीक नहीं आज ठीक करी कि जानतु आसंतु जो जगह ठिया हबा पद प्रार्थना कर समाप्त करने सब समाप्त हो जाइए धन्यवाद भी समाप्त हो जाइए खाली प्रार्थना करी निष्पत्ति नहीं एठू आम जावाई प्रस्तुत हवा समस्ते अपन अपन स्थान ठिया हवा समस्ते नीरव ठिया हुंतु प्रार्थना करने जा ओह मोर प्रिय भाई भनी माने प्रभु आम गोटे सुजोग देइछंती ख्रीष्ट आसुछंती मेघमाला रे ख्रीष्ट मेघमाला रे आसुछंती आपन को मते मेघमाला पर्यंत जीवार अछि ओ मोर प्रिय भाई भनी माने आज प्रभु सुजोग देइछंती आपन को मते आम जीवन को सजाड़िबा पाए मो मेघमाला को जाई पारिबी कि मो मेघमाला को नीत होई पारिबी कि मोर जीवन जमती अछि मो मेघमाला को जाई पारिबी कि चक्षु बंद करिबा समस्त आखि बंद करिबा प्रार्थना करिबा पाई जिबा जदि जीवन ठीक नहीं अभिनय करंतु नहीं जीवन ठीक नहीं बदली जानतु सुधरी जानतु फेरी आसंतु ओ मोर प्रिय भाई बनी माने आगो को आउ केते समय थिबो हमर पाई मु जानि नहीं मंडली आउ केते समय जगत रे थिबो मंडली प्रति जो दुर्व्यवहार करा जाउची विश्वासी मान प्रति जो असद व्यवहार करा जाउची मंडली भांगी दिया जाउची पालक मान को अत्याचार करा जाउची प्रभु आउ केते दिन नीरव रहिबे मु जानि नहीं करे प्रभु गोटे कथा कहउछंती जे तुमको स्पर्श करिवो से मोर चक्षुर पितुला को स्पर्श कला भलिया एते कष्ट हेले मध्य से बेदी तळ लोक माने कहउछंती प्रभु आउ केते काल नीरव रहिबो प्रभु प्रभु कहउछंती आउ टिके साधु भक्त मानकर संख्या बाकी अछि से संख्या पूरा हो गले प्रभु समस्त को ऊपर से रक्तर दायी करिवे मोर प्रिय भाई भनी माने लोक भाबुचंती नह भुकुआटा जहाज बनाउची बोली भुकुआ नहीं से प्रभु इच्छा अनुसार जहाज बनाउछंती जो दिन जहाज काम सरीबो प्रभु आसीबे कहिबे नह जहाज रे प्रवेश कर से जहाज रे प्रवेश कला परे जदि जल प्लावन हे जगत नष्ट होइतिला ठीक से परी मंडली मेघमाला को नीत हला परे जगत रे परिस्थिति भयंकर थिबो चक्षु बंद करिबा प्रार्थना करिबा समर्पित हबा ओ मोर प्रिय भाई भनी माने प्रभु को कहिबा प्रभु मो आपन को गति आसु मोर जीवन जेमिति अछि मो आसुची प्रभु मते दया करि सहाय्य करे प्रभु ओ मोर प्रिय भाई भनी माने आसंतु मुख खोलिबा समस्त प्रार्थना करिबा हम जीवन को सजाड़ी के जीवा पापरु फेरी के जीवा हम जेमिति आसु सेमति जीवा नै एठू
ଆପଣ ଯେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ବୁଝାଇ ପାରିବି ମୁଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବଳକା ବିଷୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିବେ। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ କେହି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପରି ବୁଝାଇବା ଲୋକ କେହି ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ପୁଅରେ ଝିଅରେ ତ ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, ସୁଧୁରି ଯା। Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Thank you Jesus. Ebe mueka ki huye niya samana re Ebe mueka ki huye niya samana re Tume সান্তনা দেল তুমি মোর বন্ধু তুমি আসি সান্তনা দেল তুমি মোর বন্ধু তুমি মো সাহায্যকারী হে যিশু তুমি মোর রক্ষক তুমি মো সাহায্যকারী হে যিশু তুমি মোর রক্ষক ସମସ୍ତେ তুমি মো জীবন তুমি মোর বন্ধু তুমি মো জীবন তুমি মোর বন্ধু তুমি মো সাহায্যকারী হে যিশু তুমি মোর তুমি মো সাহায্যকারী হে যিশু তুমি মোর রক্ষক Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସମର୍ପିତ ହେବା, ଗୋଟେ ହାତ ସ୍ପର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଉଠେଇବା, ଗୋଟେ ହାତ ନିଜ ଛାତିରେ ରଖିବା। ଏଇଟା ଆମର ସମର୍ପଣ ହସ୍ତ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍ ଗଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆସିବେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ସମର୍ପିତ ହେବା, ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଯିବା। ଏଠୁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଗୋଟେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ନେଇକି ଯିବା। କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି ସମର୍ପିତ ହଉଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନ ଯେମିତି ଭାବରେ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ ଏଠୁ ମୁଁ ସେମିତି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଲର୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ସରି ଲର୍ଡ, ମୁଁ ପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁରୀ ବାଜିଲା ପରେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନଚେତ ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଦୁଇଟା ଅନନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ଅନନ୍ତ ଅଟେ, ନର୍କ ବି ଅନନ୍ତ ଅଟେ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବୀ ଅଟେ। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା 70-80 ବର୍ଷର ଜୀବନ, ତାପରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତୁରୀ ବାଜିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଯେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ସେମିତି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପାପ କରିବେ? ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପାପ ରହିବେ? ଆମେ କେତେ ଦିନ ଗୁପ୍ତ ପାପ ରହିବା, ଅସାଧୁ ଜୀବନ କାଟିବା, ପାପରେ ରହିବା? ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର, ଚାରିଆଡେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର। ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବୁ, ତୋଡ଼ିଦେବୁ, ପିଟିଦେବୁ। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ରହିବା ପାଇଁ ଜଗତରେ ରହିନାହୁଁ। ତୁରୀ ଯେବେ ବାଜିବ ଆମେ ନିଜେ ବାହାରି ଚାଲିଯିବୁ।
तुरी भाजिला पर आमे चली जिबु ए जगत रो सब किछि तमर अटे तुमे जते सुख भोग करिबो करो हमको जगत रो सुख दरकार नै आमे जगत रो 7 दिन जाइथिबु ए भारत रो 7 दिन जाइथिबु भारत रो नागरिक भाबरे 7 दिन जाइथिबु जदि जे तुरी शब्द हो नै तुरी शब्द हेले आमे मेघमाला को नित हेबा पई आमे प्रस्तुत होछु ओ मोर प्रिय भाई भनी माने ओरे प्रस्तुत जीवन काटंतु ओरे प्रस्तुत जीवन काटंतु पापर रुहंतु नाही मंदता रुहंतु नाही प्रभु को दास अमन को प्रार्थना करे हालेलुया यस लॉर्ड सर्वशक्तिमान ओ प्रभु सर्वांतर्यामी एकमात्र सत्य जीवंत परमेश्वर ओ प्रभु आमे तुम्हारी पवित्र महान नाम को धन्यवाद दउछु ओ राजा तुम्हें अमान को पिता परमेश्वर तुम्हें तुम दासों का द्वारा तुम्हें कथा यस लॉर्ड तुम्हें शीघ्र आसु अच्छो पिता ओ तुम्हारी लोकमान को नेबा पाए जिसु का नाम रे पिता परमेश्वर आज वाक्य अनुसार तुम्हारी प्रतिज्ञा अनुसार पिता परमेश्वर तुम्हें आमान जीवन रे तुम्हें कार्य करो बोले आमे प्रार्थना करूछु आमान समस्त जीवन रे पिता अनेक प्रकार पाप और स्वभाव रही जाइछे अनेक प्रकार खराब चिंताधारा रही जाइछे अनेक प्रकार दुष्टता रही जाइछे अनेक प्रकार अहंग मनोभाव रही जाइछे प्रभु इस सब को यीशु का नाम रे तुम्हें क्षमा करो तुम्हारे वाक्य द्वारा पिता परमेश्वर आज आमान को ओ तुम्हें कथा कही अच्छो पिता अमन आचार व्यवहार को पिता सुधराइबा पाए तुम्हें साहस्य करो पिता अमन जीवन रे बहुत खराब आचार व्यवहार अछि पिता तो सब पिता अमन जीवन को नष्ट करे दरकार नहीं जीव प्रभु से सब अवर्जना को यीशु का नाम रे हम समस्त जीवन रो बाहर कर दियो प्रभु और तुम्हारे पवित्र आत्मा को अभिषेक रे तुम्हें अमन को परिपूर्ण करो तुम्हारे पवित्र आत्मा को शक्ति रे अमन को तुम्हें भरी दियो तुम्हारे आत्मा को गीत रे में चलिबो तुम्हें सहायता करो प्रभु गोटे गोटे शब्द तुम्हारे वाक्य रो शब्द अनुसार अमन को जीवन को अतिबाहित करिबो तुम्हारे राज्य निमंते हमें प्रस्तुत हेबो तुम्हें सहायता करो प्रभु एठारे जेते छोटरू बड़ छंदी समस्त जीवन रे एक आत्मिक हृदय तुम्हें भरी दियो बोली हमें प्रार्थना करूछु प्रभु तुम्हारे वाक्यर हृदय भरी दियो प्रार्थनार हृदय दियो भरी दियो तुम्हारे राज्य निमंते मन को प्रस्तुत करो धन्यवाद दे पिता तुम दासों को तुम्हें आनिलो ए प्रभु तुम्हारी लोकमान को सतर्क कराया पाए यीशु का नाम रे तुम दासों को तुम्हें अभिषेक करो आत्मा को द्वारा ओ पिता परमेश्वर तुम दास दासी को तुम्हें व्यवहार करो छो आगामी दिन मानक अधिक अधिक अनेक लोक मानक निकट रे परित्राणर कारण होउछन्ति आओ हेबा माय मध्य पवित्र आत्मा तुम्हें सहायता करो धन्यवाद दे पिता ए मीटिंग को जो भाई पिता परमेश्वर आयोजन करिथिले से भाई को तुम्हारी हस्त तले समर्पण करूछु पिता तुम तांकर दुखर वेदना तुम्हें सुनिलो प्रभु हई पारे अनेक लोक तांको अनेक कथा कहिथिबे से मान को तुम्हें आज क्षमा करो पिता और से भाई को पिता परमेश्वर तुम्हें वो आशीर्वाद करो उन्नत करो तुम राज्य निमंते अधिक अधिक व्यवहार करो धन्यवाद दे पिता तांको साक्षमय जीवन पाए तुम्हें महिमा पाओ धन्यवाद दे पिता मीटिंग रो जत्ते जण आयोजन करिसंती समस्त को तुम्हें आशीर्वाद करो धन्यवाद दे पिता ए प्रकार सभा पिता समस्त जगह रे हो पिता और समस्त गार लोक माने प्रत्येक जातिर लोक माने मध्य उद्धार पांतु बोले मैं प्रार्थना करूछु धन्यवाद दे पिता परमेश्वर तुम्हारी उपस्थिति रे तुम्हें मान को इस समय पर्यंत रखिलो एति धन्यवाद दउछु आउ थरे समस्त को तुम्हारी हस्त तले समर्पण करूछु जे जदि रोग नहीं आछंती आज वाक्य अनुसार से माने सुस्थता पांतु जे जदि पिता समस्या रे आछंती आज वाक्य अनुसार से मान को जीवन समस्या रे बाहरी जाओ और जो माने पिता परमेश्वर से मानकर खराब परिस्थिति रे अछंती यीशु का नाम रे वाक्य को पालन करे तुम राज्य निमंते भल परिस्थिति आसु बोली हमें प्रार्थना करूछु धन्यवाद दे पिता परमेश्वर आरंभ शेष पर्यंत तुम उपस्थित रखिलो धन्यवाद दे ए प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु का मधुर नाम रे माइक लिपित आमेन प्रभु सिखाइथिबा प्रार्थना करिबा हे आम्भमान को स्वर्गस्थ पिता तुम्हारा नाम पवित्र बोली मान्य हो तुम्हारा राज्य आसु
ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନ ଆହାର ଦିଅ। ଆମେମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ ସେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ହଉ। ଆମେନ। ଯେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସହଭାଗିତା, ଚେତନା, ପରାମର୍ଶ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମେଘମାଳାରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେନ, ଆମେନ।